कंपटीशन देखा देखी बहुत हो गई इस दुनिया में। देखा देखी इतनी हुई है कि जिस चीज़ से अपनों से छूट रहे हैं मिलता है जब मैं किसी के काम आता हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो या दूसरी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा रास्ता दिखाता है हमें अपना कुरान, तो इंशाल्लाह दूर नहीं होंगे। अगर बंदा कुरान की और हदीसों के मुताबिक चलेगा तो दूर कोई नहीं। ट्रस्ट टॉक में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे ट्रस्ट टॉक के मेहमान हैं शौकत अहमद भट्ट साहब, जो कि सियासत में हैं, कांग्रेस के साथ वाबस्ता हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की निजी ज़िंदगी के बारे में जाना जाए कि कौन सी शनाख्त हुई है, किस तरीके से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर सियासत की बात आज नहीं रहेगी और ना ही होगी। हम मुसलसल जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत स्टार्ट कहाँ से की और क्या कुछ इनकी यादें रही हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सियासत के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। सियासत शायद कभी ख़त्म ना हो, मगर लोग जानना चाहते हैं कि सियासतदानों की निजी ज़िंदगी क्या थी। तो आपसे जानेंगे, आप कांग्रेस में तो आए और कांग्रेस में जो आपका रुझान रहा, जिस तरीके से आपने अभी आप बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं, इससे पहले जिस तरीके से किसी और पार्टी के साथ थे, तो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा, शनाख्त कहाँ से हुई? कोई शौक़ नहीं था सियासत में आने का। सिर्फ सियासत में आए तो सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए आए। एक जज्बा था लोगों की खिदमत करें तो सियासत में आ गए, वरना कोई शौक़ नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा सियासी, ना कोई बाप दादा सियासतदान था। तो मैं एक सिर्फ अपने कौम की, अपने लोगों की खिदमत करने निकला हूँ। तो यही शौक़ था मेरा, यही वलवला था मेरा, यही जज्बा था मेरा, लोगों को काम आऊँ, लोगों की मुसीबतें देखूँ, तो लोगों की मुसीबतों में शरीक हो जाऊँ। तो जो यहाँ 30-35 सालों से मुसीबतें थी लोगों को, तो उसी वलवले ने मेरे को, उसी चीज़ ने मेरे को इस सियासत में लाया, वरना कोई शौक़ नहीं था सियासत करने का। इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई है आपकी और कहाँ से शनाख्त है आपकी? मेरे फादर साहब ओल्ड सिटी के हैं, ज़ैना कदल के हैं। अच्छा। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए हैं जहाँ मेरे चाचे वाचे रहते हैं, 12 पत्थर बटमालू में। तो एक सिलसिला हो गया वहाँ, मेरा बचपन पूरा 12 पत्थर बटमालू में गुज़रा है। मेरी इब्तिदाई तालीम बसनबाग एक स्कूल था, नेताजी स्कूल, जहाँ मेरी तालीम हुई है, मेरी तालीम हो गई है। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए बरजुला की तरफ, तो बहुत अरसा हो गया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से निकल के डेवी स्कूल में पढ़ा है। तो मेरी तालीम ने बहुत सफ़र उठाया है और बहुत मुसीबतें उठाई है हमने। तो उतनी मतलब तालीम भी मेरी नहीं हुई है। तो मैट्रिक के बाद ही मुझे कुछ हालातों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपना बिज़नेस संभालना पड़ा। मेरा एक अच्छी खासी फैक्ट्री थी आइसक्रीम की, और मैं डीलर था एक दो चीज़ों के। सिलसिला चलता रहा तो मुसीबतें भी देखी और खुशियाँ भी देखी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो लाख लाख शुक्र है कि लोगों की खिदमत भी की, तो चलता रहा। आज आप ख़ुद को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, हम किसी मुकाम पे नहीं है, हम हमेशा ज़मीन के साथ ही जुड़े रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआगा है हम कि हम ज़मीन के साथ ही जुड़े रहें। बड़ी बात। तो हम नहीं चाहते हैं कि आसमान से जितनी ऊंचाई हम चाहेंगे तो उतना नीचे गिर के मर जाएंगे। ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना है हमें। हम ज़मीन लेवल के लोग हैं, ज़मीन के साथ है। मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, कोई सियासत नहीं हमारे खून में इतनी नहीं थी। एक बंदा मैं निकला हूँ जो सियासत करने निकला है, लोगों की खिदमत करने। हम इबादत करने निकले हैं, ना कि सियासत करने निकले हैं। हम सिर्फ इबादत करने निकले हैं, सियासत करने नहीं निकले हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है, जो बचपन के दोस्त यार होते थे? बिल्कुल, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे हमदर्द दोस्त है। उसमें एक दोस्त है जो मेरा, जिसको कहते हैं गॉड फादर, जिसने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया है, अच्छे और बुरे की फ़र्क दिखाई है।
ان کا نام ہے عبدل ستار, اور میرے اچھے ٹیچر ہے وہ, اور میں دعا گاہ رہتا ہوں ہمیشہ اس کی صحت, اس کو کامیابی ملے, اس کو غموں سے دور رکھے. یہ میری ہمیشہ دعا رہتی ہے, کیونکہ انہوں نے میرے کو ہاتھ پکڑ کے اچھی راہ دکھائی ہے, ہمیشہ اچھی راہ دکھائی ہے. اچھا, آج کل سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ میرے کو صرف سکون لوگوں کی خدمت میں ملتا ہے. نہیں چاہتا ہوں میں کوئی بھی پریشان ہو, جو بھی پریشان ہوتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کے پاس, اور مجھے وہ سکون ملتا ہے, بہت سکون ملتا ہے جب میں کسی کے کام آتا ہوں, چاہے وہ رشتہ دار ہو, چاہے وہ میری کانسٹیچوئنسی میں ہو یا دوسری کسی کانسٹیچوئنسی میں بھی ہو. مجھے اچھا سکون ملتا ہے, تب میں شام کو آرام سے بیٹھتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے. ایسا سکون ملتا ہے میرے کو, کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, آج کے وقت میں لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنوں سے ایک رشتہ جو ناتا ہے وہ چھوٹ رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, کمپٹیشن دیکھا دیکھی بہت ہو گئی اس دنیا میں. دیکھا دیکھی اتنی ہوئی ہے کہ جس چیز سے اپنوں سے چھوٹ رہے ہیں. اگر ہم دیکھا دیکھی نہیں کریں گے, اور دوسری چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے حسد, جو انسان کو ختم کر دیتا ہے. ایک دوسرے کا حسد نہیں ہونا چاہیے, تب دور نہیں ہوں گے. اور ایک چیز, ہم مسلمان ہیں, انشاءاللہ ہمیں دین کی اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے. کیا ٹھیک ہے, اچھا راستہ دکھاتا ہے ہمیں اپنا قرآن, تو انشاءاللہ دور نہیں ہوں گے. اگر بندہ قرآن کی اور حدیثوں کے مطابق چلے گا تو دور کوئی نہیں ہے. پھر خود غرضی کو کہاں دیکھتے ہیں آج کے وقت میں, کس طریقے کی خود غرضی؟ ارے خود غرضی تو آپ کو دیکھیے, خود غرض تو بہت لوگ ہوتے ہیں, مگر میں نے اس پہ بھی بتا دیا, خود غرض تبھی بن جاتا ہے جب لالچ میں پھٹ جاتا ہے آدمی. جب لالچ ہوتی ہے نا, تبھی خود غرض بندہ بن جاتا ہے. لالچ نہیں ہوگی تو خود غرض کبھی نہیں ہوگا, کبھی خود غرض نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں لالچ سے دور رہو, خود غرض نہیں بنتا ہے بندہ. خود غرضی کہاں تک چلتی ہے؟ تین چیزیں جو آپ تمام لوگوں کو کہیں گے ساتھ لے کر چلنی چاہیے. دیکھیے, سب سے بڑی چیز ہے کہ دین ہمیں جو سکھاتا ہے, 2-3 چیزیں, ان چیزوں پہ عمل کرو. پہلا اپنا ماں باپ جو لوگوں نے چھوڑا ہے, جو ماں باپ, یہ ماں اپنے بسترے کو جب یہ بچہ گیلا کرتا ہے, یہ ماں اس گیلے پہ سو جاتی ہے اور خود کو بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے. تو اپنی ماں باپ کی خدمت کرو, دین پہ چلو, اچھے راہ پہ چلو, اور لوگوں کو مدد کرو, لوگوں کی مدد کرو. آپ سکون مل جائے گا آپ کو بھی. آپ دیکھیے, سکون کی بات آپ نے کہی ہے. سکون مل جائے گا, خود ہی سکون ملتا ہے آپ کو. جتنی آپ خدمت کرو گے لوگوں کی, خدمتگار بننا چاہیے. خدمتگار بننا چاہیے. یہ تو سسٹم ہے, خدمت جتنی کرو گے آپ لوگوں کی, اتنا آپ کو, یہ تو جڑ جاتے ہیں اس سے بندے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بندے. اچھا اچھا ہوتا ہے اور خراب خراب ہوتا ہے. اب دیکھیے, اچھے اور خراب کی پہچان آپ دیکھیے, اچھے اور خراب کی الگ سے پہچان آپ کو نکلتی ہے. بڑی بات آپ نے کہی ہے. خیر, اسی طریقے سے کام کرتے رہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرسٹ ٹاک کے آج کے ہمارے مہمان شوکت احمد بٹ صاحب تھے. ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اندرونی یہ کیا سوچتے ہیں اور کس چیز پر چلتے ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.